हमारे हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी साहब पावर में है। वो 1.3 बिलियन या 4 बिलियन पीपल को लीड कर रहा है एंड ही इज लीडिंग एग्जैक्टली इन राइट डायरेक्शन। और वो इस तरह कामयाब भी होता है कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द नेशन एंड इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द कॉन्फिडेंस, और इधर जो है वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है, एचिसोन का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है। सो हाउ डू यू सी बोथ दीज एक्सपीरियंसेस कि एक क्यों फेल होता है और दूसरा क्यों पास होता है, और या दूसरा क्यों कामयाब होता है? भारत जो है वहाँ पर शरह नमूद अफराद ज़र 4.5% है, तो ये दुनिया भर में जो महंगाई का तूफान आया, भारत और बांग्लादेश श्रीलंका में आके रुक क्यों गया, सारा पाकिस्तान पे क्यों आया? तो जवाब दें। खित्ते में बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो रहा है और आपने देखा है कि भारत बड़ा फीवरिशली वो मुख्तलिफ नए वेपन्स और नई चीजें एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे कर भी लिए उन्होंने, तो नेचुरली वो पैसा डिफेंस पे बेतहाशा लगा रहे हैं। तो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है। तो ये आपने बीए कर ली ऑक्सफोर्ड से, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि आप इकोनॉमिस्ट हो गए? पाकिस्तान को जो है नेक्स्ट 5 इयर्स में अफगानिस्तान बनाने जा रहे हैं, लेकिन सऊदी अरब जिसके पीछे हम दो में लाते फिरते हैं, नहीं ऐसे नहीं कहते, एक मिनट, हाथ जोड़ जोड़ के हम कहते हैं या हबीबी डॉलर दे दे, हबीबी हैया हैया, वही वाले। और दूसरी तरफ वो S-500 को इवैल्यूएट कर रहे हैं, रशिया ने उनको ऑफर किया है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करता नहीं थक रहा। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कि ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है, आज देखो उसने पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज तरक्की की राह पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान इस बात से भी डरा हुआ है कि जिस तरह से भारत अपनी रक्षा प्रणाली में दिन ब दिन नए नए हथियारों को जोड़ता चला जा रहा है, पाकिस्तान के लिए यह बहुत ही खतरे की बात है। पाकिस्तान के इन बुरे हालातों को देखकर पाकिस्तानी अवाम चाहती है कि इमरान खान खुद ब खुद रिजाइन कर दे। इमरान खान के चलते आज सारी पाकिस्तानी अवाम रो रही है और उसको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तानी मीडिया यह खुलकर बता रहा है कि मोदी साहब भारत को ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, इसकी वजह उनका जमीन से जुड़े रहना है। बड़ा एक जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल नोयत का सवाल, जारी बात है, आप इसका जवाब दे सकते हैं, और वो ये है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी साहब पावर में है, उनकी मशहूर है वो टी बॉय है। अब जो टी बॉय है वो 1.3 बिलियन या 4 बिलियन पीपल को लीड कर रहा है, जिसका कोई यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे कुछ पता नहीं है, एंड ही इज लीडिंग एग्जैक्टली इन राइट डायरेक्शन। और वो इस तरह कामयाब भी होता है कि वो दोबारा इलेक्शन भी जीत जाता है। और उसने ये देखे ना, और एक तरफ ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है जो कि 230 मिलियन को लीड कर रहा है, और उसके पास तजर्बा भी है, लोग भी हैं, टेक्नोक्रेट्स भी हैं, हर तरह की हुकूमती ताकतें भी हैं, हर अदारा भी उनके साथ खड़ा हुआ है। हाउ डू यू सी दिस कि हाउ आर टी बॉय इज सक्सेसफुल कि वो सेकंड टाइम आ गए? उन्होंने एक इंडिया को आगे लेके जाने की बात कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट उनका एक मेजॉरिटेरियन पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स रनिंग द कंट्री। वो जो एक उनकी जो पॉलिसीज हैं उसको कता नजर, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ लीडिंग द नेशन एंड इन टर्म्स ऑफ गिविंग देम द कॉन्फिडेंस। और इधर जो है वो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है, एचिसोन का पढ़ा हुआ बंदा हमारे पास है, और पूरी दुनिया का एक्सपोजर है, और वैसे भी वो कहते हैं मुझे हर चीज का पता है। सो हाउ डू यू सी बोथ दीज एक्सपीरियंसेस कि एक क्यों फेल होता है और दूसरा क्यों पास होता है, और या दूसरा क्यों कामयाब होता है? इसका एक सिंपल जवाब तो ये है जी कि एक कहता है मुझे हर चीज का पता है और दूसरा ये कहता है कि मुझे किसी चीज का नहीं पता। सो लेट्स फाइंड आउट। अब यहाँ जो है आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको चूंकि हर चीज का पता है, इसलिए ना वो किसी से पूछे ना किसी की सुने। और मुझे नहीं लगता कि उनके ये बारोड किस्म के जो मिनिस्टर्स होते हैं ये कभी उनको कोई दुरुस्त मशवरा भी दे सकते हैं। ये पहले उनका माइंड पढ़ते हैं और फिर उसके मुताबिक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जिसमें IMF की मिसाल आप देख लें और इस तरह के दीगर इकदाम। रहा सवाल टी बॉय का, तो वो मैं आपको बताऊं कि देखें दुनिया में जितने बड़ी बड़े मुल्क हैं, जमहूरियतें हैं, उनके अंदर लोग जो होते हैं वो अपनी स्ट्रगलिंग एज में, स्ट्रगल टाइम जिसको आप कहते हैं, उसमें हर किस्म के काम करते हैं।
اور کنسٹرکشن سے لے کے تو صفائی کے کام تک یہ جتنے پرائم منسٹر دنیا میں بے شمار مسالے ہیں منسٹرز اور اس طرح کے لوگ ان چیزوں سے گزرے چکے. یہی اصل میں زندگی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ کسی ملک کے اندر جو ہے وہ پوٹینشل ہے کہ آدمی جو ہے وہ جو کچھ بھی ہو, ضروری نہیں کہ اس کی کوئی بہت بڑی بیک گراؤنڈ ہے, تو وہ پھر بھی اسٹرگل کر کے تو جو ایکول اپرچونیٹی کا تصور ہے اس کے مطابق سماج میں اپنی جگہ بنا سکتا ہے. ایکول اپرچونیٹی کا مطلب ہم نے پاکستان میں یہ نکالا ہوا ہے کلرک بننا, یا فوج میں حوالدار بھرتی ہونا, یا پولیس میں انسپیکٹر بننے کو ہم ایکول اپرچونیٹی کہتے ہیں. ایکول اپرچونیٹی یہ ہے جو ٹاپ ٹو باٹم ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کے ملک میں آپ پرائم منسٹر بھی بن سکتے ہیں اور آپ پولیس والے بھی بن سکتے ہیں. اب یہ ایکول اپرچونیٹی کی وجہ سے یہ آپ کو لیسن دیتی ہے کہ آپ سیکھتے ہیں وہ ان تجربات کے دوران. یہ جو آپ نے مثال دی نا ایچیسن اور آکسفورڈ کی, یہ ڈی میرٹ ہے جس کو آپ لوگ میرٹ بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عمران خان کی جماعت کے لوگ, عمران خان کی پارٹی کے, بلکہ ان کے انٹیریئر منسٹر شیخ رشید صاحب جو کہ بڑے مشہور ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے طاقتور حلقوں کے بڑے قریب ہیں, انہوں نے آج بیان دیا ہے کہ عمران خان کو ووٹ ملا تھا اکاؤنٹیبلٹی کا اور چوروں سے پیسے واپس لانے کا, لیکن عمران خان فیل ہو گیا. عمران خان فیل ہو گئے ہیں. ایک طرف ان کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے, کے پی میں الیکشن ہار گئے ہیں, مولوی دوبارہ آ رہے ہیں, عوام کا اعتماد اس طرح نہیں رہی, بیڈ گورننس رہی, جو ڈیلیور نہ کرنے والے لوگ جو ہیں وہ حکومت میں لگا دیے. اور مئی سے اب تک جو تباہی آئی روپے کی قدر میں وہ آئی 26 روپیہ فی ڈالر, اور اسٹیٹ بینک تماشا دیکھتا رہا, کوئی ریسٹرکشن نہیں لگائی. لیکن ملک کا وزیر اعظم یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان تو اب بھی سب سے سستا ملک ہے پوری دنیا میں. ہاں, لیکن میرا خیال ہے بھارت جو ہے وہاں پر شرح نمو افراط زر 4.5% ہے, بنگلہ دیش میں جو ہے ہم سے کم ہے. تو یہ دنیا بھر میں جو مہنگائی کا طوفان آیا, بھارت اور بنگلہ دیش سری لنکا میں آ کے رک کیوں گیا, سارا پاکستان پہ کیوں آیا, وہ تو جواب دیں. پھر یہ ہے کہ دوسری طرف آپ کو چیلنجز ہیں اکانومی کے, جس کی وجہ سے ڈیفنس بھی افیکٹڈ ہے کہ آپ نے آگے ڈیفنس کا بجٹ وغیرہ بنانا ہے, سو ایکوزیشنز ہوگی. خطے میں بیلنس آف پاور تبدیل ہو رہا ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ بھارت بڑا فیورشلی وہ مختلف نئے ویپنز اور نئی چیزیں ایکوائر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. بہت سارے کر بھی لیے انہوں نے, تو نیچرلی وہ پیسہ ڈیفنس میں بے تحاشا لگا رہے ہیں اس خیال سے کہ دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ چائنا کے اگینسٹ جبکہ وہ استعمال کرتے ہیں پاکستان کے خلاف. یہ آپ نے دیکھا کہ S-400 انہوں نے ڈپلوائے کیے ہیں پاکستان کے بارڈرز پہ, اور دوسری طرف وہ S-500 کو ایویلویٹ کر رہے ہیں, رشیا نے ان کو آفر کیا ہے. پاکستان کو جو ہے نیکسٹ 5 ایئرز میں افغانستان بنانے جا رہے ہیں, لیکن سعودی عرب جس کے پیچھے ہم 2 ملاتے پھرتے ہیں, نہیں ایسے نہیں کہتے, ایک منٹ, سعودی عرب جس کے آگے پیچھے ہم پھرتے ہیں وہ 2 ملانے والا مت سنیے گا, کان بند کر لیے گا. اچھا تو یا میں ایڈٹ کروا دوں گی, آپ تو جانتے ہی ہیں اس کو ہم ہاتھ جوڑ جوڑ کے ہم کہتے ہیں یا حبیبی ڈالر دے دے حبیبی حیا حیا, وہی والے وہ جی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نیکسٹ 5 ایئرز میں جو ہے سعودی عرب کو یورپ بنا دیں گے. وہ تو ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نے ہمیں نیکسٹ 5 ایئرز میں افغانستان بنانے پہ کیوں لگا رکھا ہے؟